अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 19 है और पेज नंबर 26 है। आज के इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि जब हम एक से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं, एक सेंटेंस को हम बनाते हैं कायदे के अंदर या कुरान पाक के अंदर, तो उसको हम साथ साथ टुगेदर कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फा फतहा फा, खा ضمة खु, फखु, ذال वाव ضمة ذو, فخذوا، हा ضمه فخذوه۔ अब नॉर्मली हमने इसी तरह पढ़ा है एक वर्ड को हम किस तरह से स्पेलिंग्स करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये पूरी लाइन में एक ही सेंटेंस है, तो इन सब को हम एक ही दफ़ा पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये देखें फ़ख़ुज़ूहु, ये एक वर्ड हो गया, इस तरह सेकंड वर्ड वमा, इस तरह थर्ड वर्ड नहाकुम। एक एक वर्ड को हम स्पेलिंग करेंगे और साथ साथ फिर हम टुगेदर करेंगे। अब पहले हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया, फ़ख़ुज़ूहु, ये एक वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ये है वाव फ़तहा वा। अब इसको दोबारा शुरू से टुगेदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड तक आप एक लेटर पढ़ोगे फिर टुगेदर करोगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। हमने एक वर्ड कंप्लीट करना है फिर नेक्स्ट वाला करना है। वाव फ़तहा वा, मीम अलिफ फ़तहा मा, वमा। अब ये हमारा सेकंड वर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब हम पिछले वर्ड के साथ इसको टुगेदर करेंगे, फ़ख़ुज़ूहु वमा। अब ये दोनों कंप्लीट हो गए, हम थर्ड पे चले जाएंगे। नून फ़तहा ना, हा फ़तहा तवीला हा, नहा, काफ मीम ज़म्मा कुम, नहाकुम। इसी वर्ड को हम टुगेदर कर रहे हैं, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, अब ये कंप्लीट हो गया है नहाकुम, अब हम टुगेदर करेंगे फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम, फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम। अब ये काफ़ी मरतबा हमने प्रैक्टिस कर लिया है, ये हमें याद हो गया है। अब हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। आइन नून फ़तहा अन, हा ज़म्महु, अनहु, अनहु। ये वर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब हम टुगेदर करेंगे फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अनहु। अब लास्ट में चले जाते हैं। फ़ा नून फ़तहा फ़न, ता फ़तहा ता, फ़न्ता, हा वाव ज़म्मा हू, फ़न्तहू। अब हम सबको ऑल टुगेदर करेंगे, फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। ठीक है, अब मिला के कैसे पढ़ेंगे, फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। इसका स्टॉप साउंड जो है ये भी सेम होगा, क्योंकि लास्ट लेटर के पास जहाँ पर सुकून है स्टॉप साउंड सेम होगा। एक दफ़ा फिर से हम पढ़ लेते हैं, फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। ठीक है, तो किस तरह से हम जो है ये एक से ज़्यादा वर्ड जो होगा उसको कैसे हम मिला के पढ़ेंगे, ये हमने यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट लाइन भी इसी तरह से हम कंप्लीट लाइन को मिला के पढ़ेंगे। वाव फ़तहा व, हमज़ा ज़ाल कसरा इज़, व इज़, क़ाफ़ अलिफ फ़तहा क़ा, लाम फ़तहा ला, क़ाल। टुगेदर व इज़ क़ाल। टुगेदर कैसे करेंगे, व इज़ क़ाल। यहाँ पे मद्दा लेटर आ रहे हैं, उसको हम लॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, हमज़ा बा कसरा इब, रा अलिफ फ़तहा रा, इब रा,
ہا یا کسرہ ہی ابراہی میم ضمہ مو ابراہیم اب یہ ورڈ کمپلیٹ ہو گیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ نیکسٹ لام کسر لی حمزہ فتحہ لیا با یا کسر بی یہاں پہ یا مدہ ہے لأبی ہا کسرہ ہی لأبیہ لأبیہ اب اس کو ٹوگیدر کریں گے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبیہ حمزہ فتحہ طویلہ زا فتحہ زا آزا را فتحہ را آزرا اب اس کو ٹوگیدر کریں گے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ یہ ٹوگیدر ہو گیا ہے اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو نارملی کیسے پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ سٹاپ ساؤنڈ اب یہاں پہ آزر ہوگا را کو ہم ساکن کر دیں گے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ آزَرَ ٹھیک ہے تو یہ آج ہم نے ان دونوں لائنوں میں یہ سیکھا کہ ہم کس طرح سے کمپلیٹ لائن کو یا ایک سے زیادہ ورڈ کو ٹوگیدر کریں گے تو کیسے کریں گے کچھ لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہاں سے اسپیلنگ کرنا سٹارٹ کریں گے فا فتحہ فا خا تو جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو یہ فا نون فتحہ فن یہاں شروع سے ٹوگیدر کرتے ہیں آگے تا فتحہ تا پھر یہاں شروع سے ٹوگیدر کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے کافی مشکل ہو جاتی ہے ایک ایک لفظ آپ آگے پڑھو سارے کو ٹوگیدر کرو بعض اوقات کافی لمبی آیتیں ہوتی ہیں تو وہ پھر نہیں پڑھا جاتا تو اچھا طریقہ یہی ہے کہ ایک ورڈ کو پڑھا جائے اور اس کو آپ پکا کر لو جب آپ کو سمجھ آ جائے آپ کو پڑھنا آ جائے پھر نیکسٹ ورڈ کرو پھر ان کو ٹوگیدر کریں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو ٹوگیدر کرنا بھی آئے اور ساتھ ساتھ آپ کو پورا ایک لفظ پڑھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو تو امید کرتا ہوں آج کا لیسن جو ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ہم انشاءاللہ لیسن پیج نمبر 27 سٹارٹ کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے بہت سارے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ